দেব তো আরে দেবি আই বলা গিয়া কেদার কই দেবে কইলা পরে দিয়া নে আজ্ঞা মু তোমাকে প্রশ্ন পচারবি যদি তার ঠিক উত্তর তুমি দেই দেব তাহলে মু তোমাকে কারিগরি কোটি টাকা দেবি কারিগরি কোন কোন হাত ধরছি পকেটু কাড়িবি না কোন আজ্ঞা আরে বাহার করি বলে হ্যাঁ কারিগরি না বাহার করে সেইটা ওরে ভাইয়া তুই মতে প্রশ্ন করিবু কোন ভাবিলো কি এতে পারছ মোর হ্যাঁ কোন আজ্ঞা মোর না সব আও ভিড়া ভিড়ি হউছ তোমরা কি বা বায়া ও চাখন্ডে বাಳೆ বাড়ে বাঁধিবি যে 3 দিন মধ্যে ফিটি পারু চাখন্ডে আজ্ঞা দি আঙ্গুল বাড়ে বাঁধি 7 দিন মধ্যে পড়িও বুঝছো ফিটিওনি আরে কাই কোন কেমতি বাঁধিবু কইতি আগে টেস্ট করিবি মোনা কোন জানছো কে মোনা কোন জানছি কাই কোন মোনা বিপি হ্যাঁ মোনা বিপি তো না বিপি ও বাপা না বিপি তো বাপ্পা না বিপি আউ মু পাঠ পড়ছি বিপি বা বিপি বলে অর্থ কোন রে মোনা গিয়া বিপি বলে বেকারিয়া পিলা আরে বিপি ও इंग्लिश वर्ड बोलछु बी रहउची बेकारा पी रहउची पिल्ला बेकारिया पिला आज्ञा मो बापा ना कोन जानछो तो बापा ले बिपी तोर 50 हां नहीं बिपी बोले तो मां हला सिंधी का मो बापा ना कोन जानछो बिपी विशाल बी बेले विशाल पी बेले पुओ विशाल पुओ अरे ओ मु कोन खाउ जानछो कोन बिपी बिपी बोले आज्ञा बासी पखाल बीरे बासी पीरे पखाल ओ बाया मु कोन पौछ जानछो कोन बिपी बा कोन काई भीतर कोन अछि तम भाबु तो अगली पिक्चर बोल दो नहीं विष्णु पुराण आ बय बीरे विष्णु पीरे पुराण आज्ञा कथा तो मु टेस्ट करबी कोन टेस्ट पाछले पडू नेबी देखा आज्ञा छिकले काटुची पल्ले काटुची छिकले काटुची पल्ले काटुची एला टेस्ट आज्ञा आउ के कहू ना आज्ञा कहबी मु सुनिबी छिकले काटिला पल्ले काटिला तापर पुराण जीवा आजी अपरा बंद कर दबा आजी अपरा बंद कर दबा अरे ओ अरे झियो माने समत आछिछंदी बापा माने जते बसिछंदी घर जगिवा को जिबे झियो बहु नाती नाती अपरा देखिया खाइबे तू अपरा बंद कर दबु वा एरा को कोन कोन छु झिकले काटुची पल्ले काटुची झिकले काटुची पल्ले काटुची बाया सुनिला काई ना हरि तुम नाम गोटी डाकुची हो चलो ये जगन्नाथ है जगन्नाथ तुम नाम गोटी डाकुची हो आये जगन्नाथ है जगन्नाथ हरि तुम नाम गोटी डाकुची हो मु काहि रखियो काहि नगो भौली आसिली আজি চঞ্চলর যাত্রার 3 দিন রহিলি মু কালি রাত রহিলি রে কোন সংকারি মু পহর দিন রায়গড়া জিলা দি চলি তু কুয়ার খোঁজি খোঁজি প্রশ্ন করিলু মতে सुनिले भैया होइले समते भैया कोन अरे छिकिले काटुची रे बेलिले काटुची तू एते बुड़ी ए कथा पेटे रखिलु की मो मामा उसिलो दुख करिबो नाही मोर गुरुजन माने किछि भाबियो नाही मो
मोर गुरुजन माने किछि भाबियो नाही बायार कथा लंड भंड होई बाबू गोटिए ऋषिरे बाप दंड पाइछि ताकू झिकिले ठेलिले पुणी कष्ट होइछि अरे राजा खरा रे बाप धन चोरी हेला से कोनु ऋषि गिरे बाप दंड दिला ये चौर चोरे इछि धन रे धन अरे प्रजा माने दंड देले ऋषि गिराण सुर दंड रे ताकू बसाई देई जाई खंती दे प्रजा माने तोई चोर माने धन बाबू चोरी करिले ऋषि की दंड देई न चली न गले सत्य अनुसारे सत्यावती नाम से स्वामी की धरी रात्रे कहरुची गो मन अरे अंधकार रात्रे स्वामी की नेउची ये वनोत्तम थोड़े गमन करुची ऋषि रात्रे ताकू सुभिला नाही बाजिले पापरे कष्ट लागिला तोही फेलिले कष्ट बाजिले कष्ट अरे झिकिले कष्ट ऋषिंकर अनुशापा पाइले अभिशाप पइले चंदारी केरे कर्म तू कलु एते दंड पाउछि जेते न देखी किए लो पासाणी तोर एरी की गर्व तू विधवा होई भूलो भंगी दीव यही समय शशि अनुसया मने धरिले ऋषि पाद तले प्रणाम करिले कइले प्रभु जानी नाही कष्ट तुमर ये दोषा दोष क्षमा कर हे ऋषि वर एही समय ऋषि अति आनंद न होई ये क्रोध होई अभिशाप देइछे झिकिले में ये झिकिले कष्ट अरे बसिले कष्ट पेलिले कष्ट ये ऋषि पुणी अभिशाप रे नियुक्त ये लेखारे पाय पुराण पचारिलु मते मोर सोनु थीब सभाजन ते कर्म पथे मोर सोनु थीब सभाजन कहीं भी करताली मारो मारो दे ओटाई मारो दे ओटाई मारो दे ओटाई मारो 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 ये माइला पैसा का खाता पर कथा तुम घर नहीं देदी नहीं हां आज्ञा इन कोले पड़े हो गया प्रश्न रही आज्ञा कटक ठारे प्रश्न रही आज्ञा कटक ठारे उत्तर खोजु अछ पुरी जिल्ला रे उत्तर खोजु अछ पुरी जिल्ला रे ए मानद पड़िया रे पुत्र तोते मिलिबो नाही याडू सियाडू कहले तो छाटी पिला आर मांड हो जो अरे ओ मो कहिबा उत्तर हेलानी हेला आज्ञा हेला गे अरे सुनी मो उत्तर जदि तो मन को पाइला अरे तू कहा पांच लोकर मन को जदि पाइबो मोर मध्य आज्ञा पाइबे कोन पाइकि बळका कौन रे मन काई कहते देखि आज्ञा मु कोन कहदिली छिकिले काटुची पेरिले काटुची हां आज्ञा देखो जी आज्ञा काठ काटुन आज्ञा काठ कटाउची काठ कटा करता आज्ञा आलतना कर आज्ञा काठ थुआउची हमर रथ तेर होउची आज्ञा छिकिले काटिला पेरिले काटिला देखा आज्ञा कंत्र झिकिबो काटी होउची पेरिले मध्ये काटी होउची छिकिले काटुची पेरिले काटुची मार ताली मार 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 भैया अरे सुनाना रे आउ सुनाना सुनिली केते भाषण भाषण रे आउ पेट पुरी कहिले हे बसिना पुराण भाषण रे आउ पेट पुरी कहिले हे बसिना पुराण
ଆସିଥିଲି ବଂଶୀ କଟାର ଆସିଥିଲି ପଞ୍ଚୁ ଦେଉଳ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ତ ପଞ୍ଚୁ ଦେଉଳ ମେଳନ ଦେଖିବା ପାଇକି ତୁମେ ତ ବାଇଆ ମୋ ତ ଦୁଆରୀ ଓଲଟା ହେଲା ମୁଁ ତ ଦୁଆରୀ ତୁମେ ତ ଦୁଆରୀ ମୋ ତ ବାଇଆ ଆଜି ଭେଟା ଭେଟି ତୁମେ ତ ଦୁଆରୀ ମୋ ତ ବାଇଆ ଆଜି ଭେଟା ଭେଟି পুরাণ চালিব কাই কোন তো পুরাণ কইবু আমার মা পার্বতী আজ্ঞা কহরে যা পচারিবি আজ্ঞা কহিব আজ যা পচারিবি আজ্ঞা কহিব আজ ন কহিলে খসই দেবি রসন পিয়াজ আজ্ঞা ন কহিলে খসই দেবি রসন পিয়াজ শুনো বাবু এবে মোর প্রশ্ন জানিলে উত্তরটা দেবে আপন জানিলে উত্তরটা কহিলে আপন কুরুক্ষেত্রে আজ্ঞা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধরে কেতে সৈন্য মলে আজ্ঞা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধরে কেতে লোক মলে কাহিঁকি তাଙ୍କୁ ধর্মক্ষেত্র কহিলে কাহিঁকি তাଙ୍କୁ ধর্মক্ষেত্র কহিলে এହାର কারণ আজ্ঞা কহিবে বুঝাই শুণুথিবে সফা জনে মনকু দেই শুণুথিবে সফা জনে মনকু দেই শুণ বাবু এবে দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্তরটা দেবে আপন আজ্ঞা রামায়ণ দেখো শেষ হইলা রামায়ণ দেখো আজ্ঞা শেষ হইলা তারপর কেউ রামায়ণ লেখা হইলা রামায়ণ লেখা হইলা এହାର কারণ আজ্ঞা জানি ন পারই জানিବାକୁ দেখো মোর ইচ্ছা হুই এই দুই বলি বিষয় কহিবে বুঝাই শুণুথিবে সফা জনে মনকু দেই শুণুথিবে সফা জনে মনকু দেই মো নাচুথিবি থেই থেই রে গায়ক ভাই মো নাচুথিবি থেই থেই আরে ও বায়া ଆମର ପଞ୍ଚୁ ମୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଆ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କର 7 ଖଣି ସୈନ୍ୟ ଆମର କୌରବ ମାନଙ୍କର 11 ଖଣି ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ କୋଉଠି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ପାପି ହବ ନା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ আরে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুধিষ্ঠির মমকা পাণ্ডব শৈব কুরুপুত্রে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র পচারিলে হে সঞ্জয় ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে আচ্ছা আচ্ছা তাকু ধর্মক্ষেত্র কাহিকি কুয়াগলা সেটা পাপ হব তাকু পাপ ক্ষেত্র বলি ন কহিকি ধর্মক্ষেত্র কাহিকি কুয়াগলা এতে জনপ্রজা মরিছন্তি 18 দিন পরে সব সংস্কার হেইলা হেই পাইলা সেই যে ধর্মক্ষেত্র বলি নামটা দেহলা কাহিকি ধর্মক্ষেত্র বলি নামটা প্রথম প্রশ্ন এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন আজ্ঞা তালি হেলে লক্ষণ দেহ ত্যাগ কলে রামচন্দ্র সদু গলে রামায়ণ সরি গলা তারপরে কোন রামায়ণ জানছো কি রামায়ণ আজ্ঞা লক্ষণ দেহ ত্যাগ কলে জল সমাধি হয়ে গেলে তারপরে রামদেব সদু পড়লে রামায়ণ সরি গলা লবকুশ আজ্ঞা রাজশাসন গ্রহণ কলে রামায়ণ সরিলা তারপরে রামায়ণ সরিলা পরে আর কেউ রামায়ণ জানছো কি বায়া ও ঠাকুরঙ্কর আଳତି ହେବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି ପରେ ତୋ କଥା ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାପାଙ୍କର ଆମର ଯିଏ ପାଇକ ଆଖଡ଼ାର ଗୁରୁ ଦୁଃଶାସନ
ଦାସ ମତେ ସାଉଟା ଆମର ଦାସ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ଦିଟା ଆମେ ଆଣିକି ପୋତିଲୁ ଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଏ ଥିଲେ ଆଜି ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ କାହିଁକି ହେଲା ଆମର ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ପଳେଇ ଗଲେ କେବଳ ବଳରାମପୁର ଆସିଥିଲେ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥାନଟା କୋଉଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ତାଙ୍କର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଏ ଚାରିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି ପରେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ବୋଉ ପୁଅକୁ ପଚାରି ପଚାରି ଆଉଛ ମତେ କଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା